Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi yang ditulis oleh Syekh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdullah Al-Wa'aliyin hafizahullahu ta'ala. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bismillah, qala musannif hafizahullahu ta'ala aqsamul i'rabi. Ya, pembagian i'rab. Ya, kita masih dalam bab pembagian i'rab. Sekarang masuk pada yang ketiga. Jenis i'rab yang ketiga adalah al-i'rabu al-mahalli. I'rab yang mahalli. Yang pertama ada az-zahiri, yang dohir, kemudian yang takdiri atau muqaddar, yang diperkirakan, kemudian sekarang al-mahalli, i'rab yang mahalli. I'rab mahalli ini ada 4 keadaan. Yang pertama nanti pada isim mabni. Yang kedua pada jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Yang ketiga pada masdar muawwal. Dan yang keempat pada syibhul jumlah. Kita masuk pada tempat yang pertama, mawadhi'uhu, tempat-tempatnya adalah awalan al-asmaul mabniyatu, isim yang mabni. Isim-isim yang mabni, ya. Keadaan pertama, kata itu di-i'rab dengan mahalli adalah pada apa? Pada isim mabni. Contoh di sini al-amsilatu, contoh-contoh wasyarhu dan penjelasannya. Contohnya hadza rajulun. Ini seorang laki-laki. Innahu mujtahidun. Sungguhnya dia seorang yang mujtahid. Ja'alladzi 'allamani. Telah datang orang yang mengajariku. Al-kalimatu, kata-kata allati yang tahtaha khattun, di bawahnya ada garis, yakni pada kata hadza, dhamirhu, dan alladzi adalah asmaun mabniyatun, adalah isim-isim yang mabni. Naqulu, maka kita katakan fi i'rabiha, pada i'rab-i'rabnya, hada, dikata hada rajulun adalah fi mahali raf'in mubtadaun. Hada fi mahali raf'in mubtadaun. Wal ha'u pada innahu adalah fi mahali nasbin ismu inna. Ya, karena dia adalah isim mabni maka i'rabnya fi mahal. Dan karena isim inna adalah mansub, maka fi mahalnya adalah fi mahali nasbin. Alladzi, pada kata ja'alladzi adalah fi mahali raf'in fa'ilun. Ya, fi mahali raf'in fa'ilun. Karena alladzi adalah isim mabni, maka i'rabnya adalah fi mahal. Sedangkan fa'il marfu, maka i'rabnya fi mahali raf'in sebagai fa'il. Kita lanjutkan, wa hadzal i'rabul mahalli, dan i'rab mahalli ini, ya, yashmulu, itu mencakup jami'al asma'il mabniyati, semua isim-isim yang mabni. Ya, artinya semua isim-isim yang mabni itu nanti i'rabnya adalah fi mahalli. Ya, misalkan huwa muslimun, nanti huwa fi mahali raf'in mubtadaun. Nah, semua. Ra'aitu hadat taliba, hada fi mahali nasbin maf'ulun bih, seperti itu. Marartu bihadat talibi, nah bihada hada fi mahali jarrin ismun majrurun. Ya, wahada, dan demikian seterusnya. Semua fi'il isim mabni itu adalah fi mahalli. Kita juga bisa di-i'rab hada rajulun, bisa juga i'rabnya hada ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Rajulun khabarun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad. Innahu mujtahidun, inna harfu taukidin wa nasbin.
mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun alad dhammi fi mahali nasbin ismu inna. Mujtahidun khabaru inna marfu'un bid dhammati li'annahu mufrad. Ja'a alladhi 'allamani ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Alladhi ismun mausulun. Alladhi ismun mausulun mabniyun alas sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Allamani allama fi'lun madin mabniyun ala fathi li'annahu ittasalat bihi dhamiru nasbin muttasilun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila alladhi. Wa nunul wiqayah mabniyun alal kasri la mahala lahu minal i'rab. Wa dhamiru ya maf'ulun bih ya atau dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi silatul mausuli la mahala laha minal i'rab. Ini diantara contoh dan penjelasan i'rabnya isim mabni yang dia adalah fi mahali. Tapi kita lanjutkan. Ya, i'rab fil mahali yang kedua ada pada al-jumalu. Jumlah, ya. Al-ismiyatu baik jumlah ismiyah atau fi'liyatu dan fi'liyah. Dua-duanya fi mahali. Contoh misalkan at-talibu kitabuhu nadhifun. Siswa itu bukunya bersih. Ja'at tiflu atau yabki. Anak kecil itu datang dalam keadaan menangis. Baik. Jumlatu kitabuhu nadhifun, jumlah yakni kitabuhu nadhifun ini adalah jumlah ismiyah. Itu i'rabnya adalah fi mahali raf'in khabarun lil mubtada'i. Ya, dia adalah fi mahali raf'in khabar dari mubtada, yakni at-talibu, talibu. Ya, kalau di i'rab at-talibu mubtadaun marfu'un bid-dhammati li'annahu ismun mufrad. Kitabuhu nadhifun fi mahali raf'in khabarun lil mubtada'i. Atau kalau kita satu persatu, kitabu mubtadaun marfu'un bid-dhammati li'annahu ismun mufrad. Wa dhamiruhu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Nadhifun khabarun marfu' bi dhammati li'annahu ismun mufrad. Wa jumlatun ismiyatun minal mubtada wal khabar fi mahali raf'in khabarun lil mubtada'i at-talibu. Contoh yang kedua, ja'at tiflu yabki. Jumlatu yabki itu fi mahali nasbin halun. Jumlah yabki di sini adalah fi mahali nasbin. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'. At-tiflu fa'ilun marfu'un bid-dhammati li'annahu ismun mufrad. Yabki jumlatun atau fi mahali nasbin halun. Kalau kita i'rab persatu, yabki fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammatil muqaddarati li'annahu mu'talul akhir bil ya'i. Ini contoh i'rab yang muqaddar pada fi'il yang mu'tal akhir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila at-tiflu. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili fi mahali nasbin halun. Ya, karena jumlah baik ismiyah atau fi'liyah yang terletak setelah ma'rifah maka dia sebagai hal. Adapun jumlah baik fi'liyah atau ismiyah
yang terletak setelah isim nakirah, maka dia sebagai naat. Ini contoh apa? I'rab jumlah. Ya. I'rabnya adalah fi mahalli. Kita lanjutkan yang ketiga. I'rab fi mahalli ada pada al-masdarul muawwal. Contoh dan penjelasan, sami'tu annaka maridun. Masdar muawwal adalah masdar yang terbentuk dari an dan fiilnya, atau dari anna ismuha dan khobarnya. Ya, terbentuk dari anna isim atau khobarnya, atau dari an dan fiilnya, atau dari kai dan fiilnya. Baik, kita lihat contoh dan penjelasan. Sami'tu annaka maridun. Ya. Saya mendengar bahwasanya engkau sakit. Kharajtu likai ashraba. Aku keluar untuk apa? Minum. Ya. Nah, al-masdarul muawwalu, masdar muawwal, annaka maridun, ya. Itu fi mahali nasbin maf'ulun bih. Sami fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bi ta'ul fa'il. Wa annaka maridun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Atau yang lengkapnya anna harfu nasbin wa taukidin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Wa dhamiruka dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali nasbin ismu inna. Maridun khobaru anna marfu'un bi dhammati li'annahu ismun mufrad. Wa masdarun muawwalun min anna ismiha wa khobariha fi mahali nasbin maf'ulun bih. Kita lihat lanjut lagi. Al-masdarul muawwalu kai asroba, kai dan fi'il mudhari itu fi mahali jarrin bi harfil jarri yani lamit ta'lili. Nah, jadi kai asroba kharajtu, kharaj fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Watu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Li harfu jarrin ya lam ta'lili atau harfu jarrin mabniun ala kasri la mahala lahu minal i'rab. Kai harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Asroba fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati li'annahu lam yattasil bihi syai'. Wa masdarun muawwalun min kai wa fi'liha fi mahali jarrin ya bi harfi jarrin. Nah, ini apa? I'rab dari masdar muawwal, yakni dengan apa? Fi mahal. Jadi masdar muawwal itu bisa menjadi mubtada atau bisa menjadi maf'ul bih atau isim inna atau isim kana atau jadi fa'il atau naibul fa'il. Kita lanjutkan i'rab fil mahali. Yang keempat adalah rabi'an syibhul jumlati. Syibhul jumlah adalah ungkapan ya yang terbentuk dari huruf jar dan majrurnya atau dari dzaraf. Ya. Misalkan contoh amsilah dan penjelasan, nadartu ilal jabali. Saya melihat ke gunung. Al-imtihanu godan. Ya. Ujian itu berlangsung kapan? Besok. Nadartu ilal jabal. Kita lihat nomor 2, footnote nomor 2. Idza ta'adda al-fi'lul lazimu, apabila fi'il lazim itu muta'addi ya biwasitati harfil jar, dengan perantara huruf jar, maka u'ribal jarru wal majruru, jar dan majrur di i'rab fi mahali nasbin maf'ulun bih
ghairu shorihin. Ya. Maka jar wa majrur di i'rab fi mahali nasbin maf'ulun bih ghairu sharih. Ya. Taib. Kita lanjutkan. Ya. Nah, kalau fi'il lazim dia tidak butuh kepada maf'ul bih, tapi butuh kepada jar wa majrur. Adapun muta'addi dia butuh kepada objek atau maf'ulun bih. Contoh di sini nadartu ilal jabali. Al jar wal majruru ila dan jabal. Ilal jabali itu fi mahali nasbin maf'ulun bih ghairu sharihin. Ya, nadartu nadara fi'lun madin mabniun ala as-sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Ilal jabali itu fi mahali nasbin maf'ulun bih ghairu sharihin. Atau kalau dipisah ila harfu jarrin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Al jabali ismun majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufrad. Wa jarun wa majrurun fi mahali nasbin maf'ulun bih ghairu sharihin. Kita lanjutkan al-imtihanu godan. Ad-darfu godan itu fi mahali raf'in khobarun. Godan di sini sebagai apa? Khobar. Karena di antara pembentuk khobar itu adalah sibuhul jumlah. Khobar bisa dibentuk dari 3. Yang pertama isim dhohir, yang kedua jumlah, yang ketiga sibuhul jumlah. Al-imtihanu mubtada'un marfu'un bid-dhammati li'annahu ismun mufrad. Godan darfu zamanin mansubun bil fathi fi mahali raf'in khobar dari al-imtihan. Baik. Jadi godan adalah apa? Darfu zamanin mansubun bil fathi fi mahali nasbin fi mahali raf'in. Ya, li'annahu sibuhul jumlah. Dan dia khobar dari al-imtihan. Nah, demikian tadi i'rab fil mahali pada 4 keadaan, yakni pada isim mabni, kemudian pada jumlah, kemudian pada syibhul jumlah dan masdar muawwal. Sekarang kita masuk ke tamrinat, ya, latihan-latihan. Soalul awwalu udkur, sebutkanlah anwa al-i'rabi, macam-macam i'rab, wa alamatahu dan wa alamatihi dan tanda-tandanya. Ya, udkur anwa al-i'rabi wa alamatihi dan tanda-tandanya. As-su'alu tsani ma alamatu raf'i wa nasbi wa jarri kullin mimma ya'ti. Apa tanda-tanda rafa, nasab dan jarnya masing-masing kata di bawah ini? Jam'ul mudzakkar salimu itu rafa'nya dengan apa? Nasab dengan apa? Jarnya dengan apa? Al-mufradu al-munsarifu, isim mufrad yang munsarif. Kemudian al-ismul mamnu'u minas sarfi, isim yang mamnu' minas sarf. Kemudian apa? Jam'ul mu'annasis salimu, jamak mu'annas salim. Itu tandanya apa aja? Kemudian al-musanna itu tanda rafa, nasab dan jarnya apa aja? Al-asmaul khamsatu, tanda rafa, jar dan nasabnya apa aja? Dan jam'u taksir, jamak taksir itu tandanya apa aja? Taib. Soal yang ketiga, ma alamatu raf'i wa nasbi wa jazmi kulli naw'in minal af'alil atiyati. Apa tanda-tanda, apa tanda rafa'nya, nasab dan jazmnya dari masing-masing jenis dari fi'il-fi'il di bawah ini. Ya, pada masing-masing jenis pada fi'il di bawah ini. Contoh awalan al-fi'lul mudhari'us sahihul akhiru. Fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Tanda rafa dengan apa? Nasabnya dengan apa? Jazmnya dengan apa?
Yang kedua al-fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhiru. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Rafa'nya dengan apa? Nasab dengan apa? Jazm dengan apa? Yang ketiga al-af'alul khamsatu. Fi'il-fi'il yang 5. Nah, ini sama perintahnya. Kita lanjutkan. Su'alur rabi'u. Udkur aqsamal i'rab. Sebutkanlah jenis-jenis i'rab. Wa matsil, dan berikanlah contoh. Likulli nau'in, bagi masing-masing jenisnya. Bimithalin wahidin, dengan satu contoh. Ya, sama i'rab tadi ada berapa? Nah, dan sebutkan satu saja dari jenis-jenisnya. Soal khamis, soal yang kelima, ma asbabu man'i duhuril alamati? Apa sebab-sebab yang mencegah tampaknya tanda-tanda i'rab? Masil, berikanlah contoh, likulli sababin, bagi setiap masing-masing sebab, bimithalin wahidin, dengan satu contoh. Yang kita sebutkan kenapa alasannya. Kok dia tidak bisa tampak tandanya. Ya. Dan kita sebutkan masing-masing satu contoh. Soal sadisu, soal yang keenam, hati misalan wahidan. Datangkanlah satu contoh, likulli nau'in, bagi masing-masing jenis, minal af'alil lati, dari fil-fil yang tu'rabu di i'raban takdirian, dengan i'rab yang takdiri. Nah, datangkanlah satu contoh bagi masing-masing macam dari fil-fil yang di i'rab dengan i'rab takdiri. Ya, ada berapa kemarin? Maka didatangkan satu contohnya masing-masing. Hati itu fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah li'annahu mu'tal akhir bil ya. Kita lanjutkan soal sabiu, letakkanlah khotton, satu garis, tahta kulli kalimatin au jumlatin, ya, letakkanlah satu garis di bawah masing-masing kata atau jumlah, tu'rabu, yang di i'rab i'raban mahaliyan, dengan i'rab yang mahali. Wa khattaini, dan dua garis, tahta kulli, di bawah masing-masing, ma yu'rabu, yang di i'rab i'raban takdiriyan, dengan i'rab yang takdiri. Ma'adzikris sababi, bersama dengan menyebutkan sebabnya. Ya. Taib. Jadi nanti kita bikin taib. Yang pertama, akhada al-qadi al-asa min akhi. Ya. Qadi itu mengambil tongkat itu dari saudaraku. Nah, di sini nanti cari mana yang i'rabnya mahali, maka digaris 2, digaris 1. Adapun yang i'rabnya takdiri, maka digaris 2. Saniyan, hadar rajulu yatawaddau wa dzaka yusolli. Ya, laki-laki itu berwudu. Laki-laki ini berwudu dan yang itu sholat. Nah, ini mana yang mahali, mana yang takdiri. Akhada fi'lun madin mabnin ala fathi li'annahu lam yattasil bi syai'. Al-qadi fa'ilun marfu'un bi dhammatil muqaddarati li'annahu ismun mangkus. Al-asa maf'ulun bih mansubun bil fathatil muqaddarati li'annahu ismun maksurun. Min harfu jarrin mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Akhi ismun majrurun bil kasratil muqaddarati li'annahu mudhafun ila ya'il mutakallim. Wa dhamiru ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Maka nanti mana yang fi mahal, mana yang takdiri di garis. Sana yang kedua, hadar rajulu yatawaddau. Nah, ini mana yang i'rabnya fi mahal di garis 1 dan mana yang takdiri di garis 2. Salisan yang ketiga, alimtu annal ilma nurun.
Nah, ini juga mana yang mabni, mana yang takdiri kalau ada di garis. Rabi'an ghadiballahu 'alal yahudi wan nasara. Ya, Allah murka kepada orang Yahudi dan Nasara. Yang kelima, hal min khobarin jadidin. Apakah ada berita yang baru? Nah, ini nanti di i'rab. Mana yang mahali garis 2, mana yang takdiri, mana yang mahali garis 1, yang takdiri di garis 2. Yang ketujuh, yang keenam, ja'al fata wa huwa mubtasimun. Anak kecil, anak pemuda itu datang dalam keadaan mubtasimun. Nah, ini mana i'rab yang mahali, ya. Mana yang takdiri. Ja'a fi'lun madin mabnin al-fathi li'annahu lam yattasil bi syai'. Al-fata fa'ilun marfu'un bi dhammatil muqaddarati li'annahu ismun maksurun. Wa huwa mubtasimun, ya, halun fi mahali nasbin, ya, jumlatun ismiyatun fi mahali nasbin halun. Baik. Demikian, insyaallah kita akan lanjut pada yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.